जय जगन्नाथ बंधुगण सर्वप्रथमे आपण को शुभेच्छा एवं शुभ कामना। आपणकर जदि कुंभ राशि होइथाए तेबे एही वीडियोटी को थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु। कुंभ राशिर व्यक्ति विशेष मानकर जीवन बदलिबाकू जाउअछि। एमानकर भाग्य बदलिबाकू जहार किछि पूर्वरु समस्या लागि रहिथिला, दुख लागि रहिथिला एवं ताहा एबे अंत हेबाकू जाउअछि। पुनर्बार आपणक जीवन रे सुख फेरिबाकू जाउअछि। कारण ग्रह नक्षत्र मानकर चलन रे गोटे बहुत बड़ परिवर्तन हेबाकू जाउअछि। शुक्र, मंगल, सूर्य एवं बुध एही चारोटी ग्रह मानकर राशि परिवर्तन हेबाकू जाउअछि, जहा द्वारा आपण मानक जीवन रे किछि बड़ हेबाकू जाउअछि। आपणक जीवन रे चलिथिबा समस्त दुख कष्टर अंत हेबाकू जाउअछि। पुनर्बार आपणक जीवन रे खुशी फेरिबाकू जाउअछि। एबे आसंतु जानिबा आपणक जीवन रे कोन सबु बड़ परिवर्तन हेबार अछि। देखंतु पूर्वरु आपणकर स्वास्थ्य खराब रहुथिला, धन जनित समस्या देखा देउथिला, प्रेम जीवन रे समस्या देखा देउथिला, आपण ऋण नेउथिले किंतु ऋण सुझी पारु नथिले, ऋणर भार आपणक उपरे बढ़ी जाउथिला, गृह परिवार रे खुशीर वातावरण नथिला, शिक्षा क्षेत्र रे समस्या देखा देउथिला, आपणकर बहुत खर्च हेउथिला, समाज रे आपणकर मान सम्मान नथिला, आपणको चाकरी प्राप्त होई पारु नथिला, संतान संतति पई चिंतित थिले, व्यापार रे लॉस हेउथिला। तेबे एही भली जहा भी समस्या आपणक जीवन रे चालुथिला ताहा बे दूर हेबाकू जाउअछि। आपणक जीवन रे पुणी थरे खुशी फेरिबाकू जाउअछि। आपणक जीवन रे नूतन सूर्य उदय हेबाकू जाउअछि। देखंतु शुक्र जी कि धनर कारक ग्रह, शुक्र ग्रह को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाए। शुक्र आपणकर द्वितीय भाग रे चलन करुथिले एवं अष्टम भाग को देखुथिले, जहा फल रे आपणक स्वास्थ्य रे समस्या देखा देउथिला, धन जनित समस्या देखा देउथिला, धन आसु नथिला, धन आसिले मध्य ताहा संचय हेउ पार नथिला, किंतु शुक्र आपणकर तृतीय भाग को चलन करिवे एवं आपणक भाग्य को देखिवे। शुक्र आपणक राशि अधिपति होइकी आपणकर भाग्य को देखिवे, जहा फल रे आपणकर भाग्य मजबूत हेबो, भाग्य आपणकर बल रहिबो। आपण कम परिश्रम रे अधिक फल प्राप्ति करिवे। आपण एही समय मध्य रे छोट मोट जगह को मध्य यात्रा करि पारंती। सान भाई भौणी मानक सहित आपणकर संपर्क मजबूत हेबो। आपणकर साहस पराक्रम बढ़िबो। भाग्य बल रे आपण बहुत अधिक धन अर्जन करिवे। आपण एही समय रे कोनोसी धार्मिक स्थान को यात्रा करि पारंती। धर्म आड़ को आपणकर मन अग्रसर होई पारे, कहीं ना गुरुंकर दृष्टि मध्य आपणकर भाग्य को रही अछि। यह अत्यंत शुभ अटे। शुक्रंकर दृष्टि मध्य आपणकर भाग्य ऊपर को रहुअछि। आपण जहाँ स्वप्न भावी नथिबे ताहा हेबाकू जाउअछि। आपणक समस्त मनस्कामना पूर्ण हेबाकू जाउअछि। एही मासरे आपण जदि चाहेबे कोनोसी बड़ कार्य भी करि परिबे किंबा कोनोसी बड़ इन्वेस्टमेंट करि परिबे। घरे शुभ मांगलिक कार्य रे आयोजन करि परिबे। एही समय रे आपणक भाग्य रे अग्रसर हेबो। धार्मिक स्थान को जीवाकू आपणकर मन लागि पारे एवं गुरु आपणकर प्रथम भाग रे अछंती। आपणकर स्वास्थ्य समस्या रहिबो नाही, केवल टिके मोटापण भली समस्या देखा देई पारे, नहले आपणक स्वास्थ्य बहुत भल रहिबो। पूर्व जदि आपणकर किछि स्वास्थ्य समस्या थिला तेबे मध्य ताहा दूर होई जिवो। जदि कोनोसी वास्तु समस्या थिला तेबे ताहा दूर हेबो। देखंतु मंगल मध्य प्रथम भाग रे गोचर करिवे। आपणकर एही समय रे डेली इनकम बढ़ी जिवो। आपणकर व्यापार वाणिज्य उन्नति आसीबो, रोजगार रे बुद्धि आसीबो। आपण एही समय रे कोनोसी नूतन व्यापार मध्य आरंभ करि पारंती। आपणकर वैवाहिक जीवन मध्य बहुत भल रहिबो। आपणक वैवाहिक जीवन रे पूर्व जदि किछि समस्या रहिथिला तेबे ताहा मध्य दूर होई जिवो, किंतु मझी मझी रे कड़ी झगड़ा एवं क्रोध भली समस्या देखा देई पारे। आपणक भितरे क्रोध देखा देई पारे, एथि प्रति आपण टिके ध्यान देबे। देखंतु शनि आपण मानकर कैरियर भाव रे विराजमान अछंती। आपण कैरियर बहुत भल रहिबो। केवल एही समय रे नुहे, आगामी 1 वर्ष पर्यंत आपणक कैरियर बहुत भल रहिबो।
ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ରେ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଅଳସୁଆମୀ କଲେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ, କାରଣ ଶନି ହେଉଛନ୍ତି କର୍ମର କାରକ ଗ୍ରହ। ଆପଣଙ୍କୁ କର୍ମ ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଶେଷରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ୍ ବି ହୋଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିପାରେ। ଉପର ଅଫିସରଙ୍କ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଉପର ଅଫିସରଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଚାକିରି ବାକିରି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ସମୟରେ ନୂତନ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଏବଂ ରାହୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାଗରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ସମୟରେ ଆକସ୍ମିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାଗ ଇଚ୍ଛାର ଭାଗ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ, କାହିଁକି ନା ରାହୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆକସ୍ମାତର ଗ୍ରହ। ଆକସ୍ମାତ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାରି ଦିଗରୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ଟିକେ ଭଲ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଏହା ଶୁଭ ନୁହେଁ। କେତୁ ଭ୍ରମିତ ଗ୍ରହ, ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଶ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ସଫଳତା ନ ମିଳିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାଗ ଉପରେ ରହୁଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣ କୌଣସି ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସମୟ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ବିଚଳିତ ହୋଇପାରେ। ପାଠପଢ଼ାରେ ମନ ନ ଲାଗିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ସଫଳତା ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପଞ୍ଚମ ଭାଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାଗ ଉପରେ ରହିଥିବାରୁ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କିନ୍ତୁ ସମୟ ସମୟରେ ମନ ମତାନ୍ତର, କଳି ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ରହିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ରୋଧ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରାଗନ୍ତି, ପାର୍ଟନରଙ୍କ ଉପରେ ଟିକେ ଡାଉଟ୍ ବି କରିପାରନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ। କାହିଁକି ନା ଶନି କେତୁ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ଭାଗରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୁରୁ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାଗକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ବିବାହର ରୂପ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରେ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାଗକୁ ଚଳନ କରିବେ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ଭାବକୁ ଦେଖିବେ। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ବହୁତ ଶୁଭ ଅଟେ ଏବଂ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ବହୁତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଅଟେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଙ୍କର ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ କୌଣସି ଯାନବାହନ ଇତ୍ୟାଦି କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା କ୍ରୟ କରିବାକୁ ମନ ବଳେଇ ପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଏହି ସମୟରେ କ୍ୟାରିୟର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ବଢ଼ିବ, ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିବ। ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ଆପଣ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ତ ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟର ଅନ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଫେରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚିତ ଲେଖନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ।